जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कंडीशन एंड वारंटीज। ठीक है, इसको डिफाइन करने से पहले थोड़ा सा हम स्टिपुलेशन को देख लेंगे कि स्टिपुलेशन क्या होती है। स्टिपुलेशन कहते हैं शर्त को। स्टिपुलेशन जो एक सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एक ऐसी शर्त होती है जो कंडीशन भी हो सकती है और वारंटी भी हो सकती है। ठीक है, अब ये जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है कंडीशन एंड वारंटीज, और ये जो शर्त है ये स्टिपुलेशन से यानी कि इसको जोड़ा गया है कि ये जो स्टिपुलेशन है इसको डिवाइड करके बताया गया है कि ये कंडीशन भी हो सकती है और ये वारंटी भी हो सकती है। स्टिपुलेशन एक ऐसी शर्त होती है जो एज अ नेसेसरी पार्ट इसको शामिल किया जाता है कि जिसके बिना कहीं पे ये कह दिया जाता है कि ये फलां शर्त है, अगर ये नहीं होगी तो उस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, कहीं पे ये शर्त ज़रूरी करार दी जाती है और कहीं पे जो शर्त है ये वाली तो उसको कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है, इसको हम सेकेंडरी पार्ट में ले लेते हैं कभी कभी। ठीक है, यानी कि स्टिपुलेशन एक ऐसी ज़रूरी शर्त नहीं होती, मगर कुछ स्टिपुलेशंस ऐसे भी होती हैं जिनके बगैर कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट का जो मतलब होता है वो पूरा नहीं होता। मतलब कि ये कहा जाता है कि इस शर्त का कॉन्ट्रैक्ट में होना लाजमी है। और इसको अगर हम फर्दर डिवाइड करें टाइप्स ऑफ स्टिपुलेशन में तो वो देखते हैं कि वो फर्दर जब डिवाइड होके बनता है, नंबर 1 पे कंडीशन और नंबर 2 पे वारंटीज। सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 और कंडीशन का सेक्शन 12 सब सेक्शन 2। और उसके बाद कंडीशन एक ऐसी शर्त है जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर कंडीशन टूटती है तो एग्रीड पार्टी के पास हक आ जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। मिसाल के तौर पर ए गया बी के पास जो एक हॉर्स ट्रेडर है। ठीक है, हॉर्स की सेल परचेज करता है। ए ने कहा कि मुझे एक ऐसा घोड़ा चाहिए जो 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ता हो। इस मिसाल पे गौर कीजिएगा कि उसने कहा कि मुझे घोड़ा ही ऐसा चाहिए कि जो 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ता हो। क्या है, ये शर्त रख दी गई। ठीक है, उसके बाद क्या किया कि उसने एक घोड़ा बी को दे दिया। बी ने ए को घोड़ा दे दिया कि ये आपकी शर्त के मुताबिक है जैसे आप कह रहे हैं। तो एक घोड़ा लेके चला गया और बाद में उसे पता चला कि ये घोड़ा जो है ये तो 20 या 25 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भागता है, यानी कि जो उसकी शर्त थी 40 किलोमीटर फी घंटा वाली वो तो उसमें पूरी ही नहीं हुई। तो अब उसने क्या किया, तो मगर ए ने इसी शर्त पर घोड़ा लिया था कि वो 40 किलोमीटर की फी घंटे की रफ्तार से भागेगा। अब ए ने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया। ठीक है, और जो डैमेजेस भी उसे हुए वो भी वसूल करेगा। ये उसने जब उसकी शर्त पूरी नहीं हुई, एक तो ये कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, उसने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया। अगर उस कॉन्ट्रैक्ट के बदले में उसे कोई डैमेजेस हुए, यानी कि उसने कोई शर्त लगाई हुई थी या कुछ ऐसे उसको नेक्स्ट कोई फर्दर प्रोसेस के लिए ऑपरेशन के लिए यूज़ करता और उसको उसमें से कोई नुकसान हो जाता है, कि जाहिर सी बात है वो 40 किलोमीटर फी घंटा तो भाग नहीं सकता। तो तब उसने क्या किया कि उसने कहा कि आपने कहा था कि ये 40 किलोमीटर फी घंटा भागेगा और मैंने इसको आगे जब ऑपरेशन इसको प्रोसेस किया तो ये इसकी स्पीड ही नहीं थी, तो लिहाजा मुझे डैमेजेस हो गए, मुझे लॉस हुआ है, तो वो भी आप मुझे अदा करेंगे, वो भी अदा करने का पाबंद होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन टूटी है। A contract of sale of goods contain various terms of stipulations regarding the quality, price, mode of payment, delivery of goods, time of performance and place of delivery etc. ठीक है, कि ये सब चीज़ें जो हैं वो stipulations वो कहता है कि कहीं ना कहीं पे ये लाई होती हैं condition and warranties में। The major terms of contract are called condition and minor terms of contract are called warranties। मेजर टर्म्स को डिफाइन किया गया है कंडीशन में और जो माइनर टर्म्स हैं उसमें डिफाइन किया गया है वारंटीज को। ठीक है, कंडीशन सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 स्टेट्स कंडीशन इज ए स्टिपुलेशन एसेंशियल्स टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइज टू अ राइट टू ट्रीट
the contract as repudiated. ठीक है, मतलब कैंसिल कर सकता है. It means a condition is a stipulation which is essential for the formation of the contract. ठीक है कि कंडीशन क्या है, वो एक ज़रूरी आंसर है, ज़रूरी फैक्टर है जो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम क्या है उसको डिफाइन किया जाता है. एंड इट्स ब्रीच गिव्स द एग्रीड पार्टी टू राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट और टू क्लेम डैमेजेस इन केस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक हो गया. जैसे कि वो बता रहा है, सी कॉन्ट्रैक्ट टू डिलीवर 100 रॉयल फैंस टू बी बट सी डिलीवर्स क्लाइमैक्स फैन. ठीक है, अब इधर क्या होगा कि वो जो कंडीशन थी वो उसने उसका भरम ही नहीं रखा, वो कंडीशन ही तोड़ दी उसने. तो बी अब क्या कर सकता है, उसको रिजेक्ट कर सकता है और दूसरा वो क्लेम भी कर सकता है डैमेजेस के हवाले से. ठीक है, और एक और जो मिसाल दी गई है, बी आस्क्ड एम अ कार डीलर टू सजेस्ट हिम अ कार फॉर टूरिंग पर्पस. एम सजेस्ट बुगाटी कार. बी परचेज द कार एंड फाउंड इट अनफिट, हेल्ड इट वाज ब्रीच ऑफ कंडीशन. बी को रिटर्न द कार. ये केस लॉ भी था, पाल्ड्रे वर्सेस मार्शल, कि बी गया कार डीलर के पास, जो एम के पास. ठीक है, कि मुझे एक ऐसी कार चाहिए कि मैं एक टूर करना चाहता हूँ जो मेरे टूर के पर्पस के लिए मौजू हो. ठीक है, डीलर ने उसे एक बुगाटी कार दे दी. बी ने उस पर भरोसा करके कार हासिल कर ली कि अगर वो दे रहा है, उसे पता है कार डीलर है और उसे सब चीज़ों का पता है. ठीक है, तो उसने कहा भी यही था कि मैंने भाई टूर लगाना है तो आप मुझे एक ऐसी कार दें जो मेरे लिए मौजू हो. तो उसने बुगाटी कार दे दी. तो बाद में पता चला जब वो कार लेके गया तो उसने उसको यूज़ किया तो उसे लगा कि ये तो मेरे लिए मौजू ही नहीं थी. ठीक है, ये तो मेरे मुआफिक ही नहीं थी जैसे मैं कह रहा था. तो इस तरह जो उसने मुझे गाड़ी दे दी और मुझे जलील किया, तो अब वो क्या कर सकता है, उस पर केस भी कर सकता है और उसे पैसे भी वापस कर सकता है. अगर कोई डैमेजेस हुए हैं तो वो भी रिसीव कर सकता है. ठीक है जी. उसके बाद आ जाएं जी वारंटी. सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 स्टेट्स अ वारंटी इज ए स्टिपुलेशन collateral to the main purpose of the contract, the breach of which gives rise to a claim for damages, but not a right to reject the goods and treat the contract as repudiated. It means a warranty is a stipulation which is collateral to the main purpose of the contract, and its breach gives the aggrieved party to a right to claim damages but not to terminate the contract. इसमें वो कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट तो टर्मिनेट नहीं होगा, लेकिन वो जो उसके डैमेजेस हैं वो क्लेम कर सकते हैं. कोलैटरल इसको लीगल टर्म में कहते हैं जुड़ा हुआ, किसी चीज़ के साथ जुड़ा हुआ. इसी तरह से वारंटी भी एक शर्त होती है, मगर इतनी अहम नहीं होती, मगर मेन पर्पस के साथ जुड़ी हुई होती है, कोलैटरल होती है. ठीक है, अगर वारंटी टूटती है तो इसमें एग्रीड पार्टी सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकती है, वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकती. ये वो वारंटी नहीं है जो चीज़ों पर दी जाती है. लॉ में वारंटी की और तारीफ बयान की गई है. ठीक है, इसको जनरल टर्म में वारंटी किसी और चीज़ को कहते हैं कि मोबाइल पे वारंटी, चीज़ों पे वारंटी, फ़लाँ चीज़ पे वारंटी, लेकिन वो लीगल टर्म में वो कहता है कि इसकी एक अलहदा से तारीफ़ की गई है. ठीक है, और इसका एक अलहदा मतलब है लॉ की ज़बान में. इससे कॉन्ट्रैक्ट का कैंसिल होना नहीं हो सकता. मिसाल के तौर पर ए गया बी के पास जो हॉर्स ट्रेडर था, उसकी पुराने वाली ही मिसाल ले लेते हैं. हॉर्स ट्रेडर के पास गया और उसने कहा कि मुझे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म तो नहीं कर सकता वहाँ पे, मगर अगर कोई उसे डैमेजेस हुए हैं तो वो क्लेम कर सकता है, क्योंकि वारंटी टूटी है. सिंपल उसने कहा था मुझे अच्छा घोड़ा चाहिए. ठीक है, उसने ये कोई ऐसी शर्त नहीं रखी थी कि 40 किलोमीटर वाला हो या इस तरह से हो. उसने कहा था कि मुझे एक अच्छा सा घोड़ा दे दो यार, जो अच्छा हो, मेरे लिए मौजू हो, मैं उस पर सवारी करूं. ठीक है, उससे रफ्तार से कोई गर्ज नहीं थी. तो यहाँ पर वारंटी टूटी है, डैमेजेस क्लेम कर सकता है और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को वो कैंसिल नहीं कर सकता. ठीक है, अब पता चल गया है कि कंडीशन क्या है और वारंटी क्या है. वारंटी किसी एक शर्त या एक मेन कॉन्ट्रैक्ट के पर्पस के साथ जुड़ी हुई होती है, कोलैटरल होती है. अब बुक में वो बता रहा है कि सी प्रोमिसेस टू डिलीवर 10 फैंस टू बी एट his office. C delivers the fans at his home.
इट इज़ ए ब्रीच ऑफ वारंटी। कि उसने ऑफिस का कहा था कि ये फ़ैन मेरे ऑफिस पहुंचा दो, लेकिन उसने क्या किया, घर आके पहुंचा दिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को तो कैंसिल नहीं कर सकता। हाँ, अगर उसको कोई किराया पड़ा है ऊपर मज़ीद, वो कहता है कि मुझे तो अब किराया भरना पड़ जाएगा, मैं इस पर मजदूरी लगाऊंगा, लोग आएंगे, इसको लेके जाएंगे, वहाँ पे पहुँचाएंगे, वहाँ सेटल करेंगे, उसको लगाएंगे, तो मुझे आप इसके जो डैमेजेस हैं वो मुझे दे दें। अब अमूमन देखा ये जाता है कि ठीक है, ये गारंटी है या वारंटी, इसका पता कैसे लगाया जाएगा। ठीक है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसमें कोई ब्रीच हुआ तो उसने देखा तो जाहिर सी बात है उसमें हम देखेंगे तो सही कि आया कि ये गारंटी के ज़ुमरे में आती है या ये वारंटी के ज़ुमरे में आती है, क्योंकि दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं और दोनों का अलग-अलग इफेक्ट है, तो उसको हमने डिटरमाइन भी करना है। सेक्शन 12 सब सेक्शन 4, ये कॉन्ट्रैक्ट का स्ट्रक्चर और पार्टी की इंटेंशन को देखा जाता है कि वो पार्टी की इंटेंशन क्या थी, उसने क्या मांगा था या वो क्या चाह रहा था। जैसे कि घोड़े की मिसाल, दूसरे में वारंटी में उसने कहा कि मुझे एक सिंपल सा घोड़ा चाहिए, अच्छा सा, और जो कंडीशन थी उसमें कहा था कि मुझे ऐसा घोड़ा चाहिए जो 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ता हो। ठीक है, ब्रीच ऑफ कंडीशन इज ट्रीटेड एज ए वारंटी, सेक्शन 13। वॉलंटरली वेवर ऑफ कंडीशन, एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स बाय बायर। उसके बाद ये डिफरेंस है कंडीशन का और वारंटी का वैल्यू के लिहाज से। वो कहता है कि इट इज़ स्टिपुलेशन विच इज़ इसेंशियल टू द मेन पर्पस, और वो वारंटी में वो कहता है कि विच इज़ नॉट एसेंशियल्स टू द मेन पर्पस। ब्रीच का हमने देखा था कि अगर कंडीशन में ब्रीच होती है तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जा सकता है, अगर वारंटी में जो ब्रीच होती है तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किया जा सकता, बल्कि उसमें डैमेजेस जो हैं वो क्लेम किए जा सकते हैं। ट्रीटमेंट के लिहाज से कि ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज ए ब्रीच ऑफ वारंटी और ब्रीच ऑफ वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए ब्रीच ऑफ कंडीशन। ठीक है, ऑप्शन द एग्रीड पार्टी हैज़ एन ऑप्शन टू रिजेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट और क्लेम डैमेजेस। द एग्रीड पार्टी कैन नॉट रिजेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट, ही कैन ओनली क्लेम डैमेजेस। वही बातें हैं जो ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट है जी कंडीशन ट्रीटेड एज वारंटी, जहाँ पे जो कंडीशन है उसको वारंटी के लिहाज से ट्रीट किया जाता है। सेक्शन 13, द ब्रीच ऑफ कंडीशन इज ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी इन द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, कि अगर ये वो कहता है कि ये सिचुएशन है जहाँ पे कंडीशन जो है वो ट्रीट की जाती है एज अ वारंटी के तौर पे। ठीक है, वॉलंटरली वेवर ऑफ कंडीशन, एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स बाय बायर। कि मिसाल के तौर पे अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में एक ऐसी कंडीशन थी कि जिसे सेलर ने पूरा करना था, तो बायर की मर्जी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दे या फिर कहे कि कोई बात नहीं, मुझे गुड्स दे दो, या फिर कंडीशन की ब्रीच को वारंटी की ब्रीच मानकर डैमेजेस रिसीव या क्लेम करेगा, उसकी अपनी मर्जी होगी। मिसाल के तौर पर ए ने बी से एग्रीमेंट किया अच्छे बासमती चावल जो हैं वो 10 बोरी 4500 रुपये के लिहाज से उसे दे दे, मगर बी ने सेकंड क्वालिटी के चावल भेज दिए जिसकी कीमत भी 3500 रुपये की थी। मगर जब ए ने देखा कि यार ये चावल भी तो मुझे ठीक लग रहे हैं, ये इतने माड़े चावल नहीं हैं, तो चलो ठीक है यार, ये मैं आपने जो भिजवाए हैं, जो सेकंड क्वालिटी के आपने मेरे पास चावल भिजवाए हैं, मैंने एक्सेप्ट कर लेता हूँ, और उनकी कीमत भी वो जो थी वो 3500 के लिहाज के। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उसने कहा कि मुझे ये चावल दे दो। जो उसकी ब्रीच ऑफ कंडीशन थी उसको उसने ब्रीच ऑफ वारंटी मान लिया। ठीक है, ये नहीं कहा कि आपने तो ये फलां चावल दे दिए, मैं तो आप लेता ही नहीं हूँ, जाएं आप ख़त्म कर देंगे इसको। नहीं, उसने कहा एक्सेप्टेबल हैं, आप मुझे ये चावल दे दें, और उसने चावलों को एक्सेप्ट कर दिया चाहे वो सेकंड क्वालिटी के ही क्यों नहीं थे। उसने उसको ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मान लिया और कहा कि उसने कहा कि इस पर आप मुझे डैमेजेस दे दें। डैमेजेस कौन से थे कि वो जो पहले कंडीशन थी वो 4500 रुपये पर बोरी थी, अब ये जो दूसरी सेकंड क्वालिटी के चावल थे ये 3500 रुपये पर बोरी थी। ठीक है, उसने कहा ये जो इनका डिफरेंस है ना वो आप मुझे दे दें, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। ठीक है, दूसरा ये कि जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है वो ऐसा है कि उसका अंदाज़ा सही से नहीं लगाया जा सकता,
تو وہ صحیح مان لیا جاتا ہے یا اسے تسلیم کر لیا جاتا ہے گڈس کو. گڈس یا اس کا کوئی حصہ اور پھر کنڈیشن کو وارنٹی مان لیا جائے تو وہاں پر ڈیمیجز کلیم کیے جائیں گے کہ یہ بریچ آف وارنٹی تھا. یہ کہ جہاں بائر اپنی گڈس کو کچھ گڈس جو اسے ملی تھیں جو پارشلی اس کو بھجوائی گئی تھیں، اگر وہ آگے کسی کو بیچ دیتا ہے اور کہتا ہے سیلر کو کہ میں نے فلاں سے کانٹیکٹ کر لیا تھا اور میں نے اسے بیچ دی ہیں، تو آپ بھی ایسا کریں، جو آپ کا ریمیننگ پارٹ رہ گیا ہے گڈس کا وہ جو ہے وہ آپ عطا پتہ لے لیں، اس فلاں شخص کو پہنچوا دیں، کیونکہ میں نے اسے ہی بیچنی تھی اور باقی جو میں آپ نے پہلے گڈس بھجوائی تھی وہ بھی میں نے اسے بیچ دی ہیں، باقی کی گڈس بھی آپ اسے ڈیلیور کر دیں. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ وہ کیا کہتا ہے ٹھیک ہے میں ایسا ہی کر دوں گا، میں گڈس جو ہے فلاں بندے کو آپ کی طرف سے ڈیلیور کر دوں گا. اور اگر وہ گڈس میں کوالٹی کا فرق دیکھتا ہے تھرڈ پرسن جس کے پاس گڈس جا رہی ہیں، تو وہ اب کانٹریکٹ کو بریچ نہیں کرے گا مگر ڈیمیجز وصول کرے گا، کیونکہ اس نے گڈس آگے دے دی. اس کا پہلے ہی ایک رسپانسبلٹی تھی کہ وہ خود پہلے گڈس کو چیک کرتا پھر وہ آگے دیتا، لیکن اس نے گڈس کو چیک ہی نہیں کیا اور اس کو آگے سیل کر دی، تو یہاں پر وہ کانٹریکٹ کو اب بریچ تو نہیں کر سکتا. مثال کے طور پہ ایک کیس لا تھا ہارڈ ورسز 1923 کا. اس میں CIF کا یعنی کہ کوسٹ انشورنس فریٹ کا کیس تھا. اس میں سیلر جب تک گڈس بائر کو نہیں مل جاتی تو فریٹ اور انشورنس سب جو ادا کیے جاتے ہیں وہ سیلر کی طرف سے ادا کیے جاتے ہیں. یعنی کہ اس کیس میں جو کانٹریکٹ ہوا تھا وہ جس میں گندم کی سیل کی گئی تھی اور بائر نے سب جو کاغذات بنے تھے ڈاکس لے لیے، اور جہاں پہ گندم سٹور تھا وہاں پر بائر نے جو گندم اسے ملی تھی اس نے ویسے ہی آگے کسی اور کو بیچ دی. ٹھیک ہے، جب سب بائر کے پاس گندم گئی تو اس نے دیکھا کہ گندم کی کوالٹی تو بہت ہی گھٹیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم گڈس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اب یہاں گڈس پر ڈیمیجز تو وصول کیا جا سکتا ہے لیکن کانٹریکٹ کو کینسل نہیں کیا جا سکتا کیونکہ بائر اب سیلر بن چکا ہے. ٹھیک ہے، پہلے تو وہ بائر تھا لیکن اب وہ خود کیا بن چکا ہے، سیلر بن چکا ہے. اسے چاہیے تھا کہ وہ آگے سب بائر کو دینے سے پہلے چیک کر لیتا اس کی گڈس کو، ویٹ کو اور اس کی کوالٹی کو دیکھ لیتا کہ آیا کہ اس کے مطابق تھی یا نہیں تھی. تو وہ بجائے اس کے کہ وہ اس کو چیک کرتا، اس نے کیا کیا، آگے اس کو بغیر دیکھے ہی بیچ دیا. تو اب تو وہ بائر سے سیلر بن چکے، اب وہ کانٹریکٹ کو کینسل نہیں کر سکتا. مطلب کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں آپ کانٹریکٹ کو ختم کرتا ہوں، میں واپس بھجوا رہا ہوں. اس نے اب تھرڈ پارٹی کو بیچ دی ہیں، وہ خود سیلر بن چکا ہے، تو وہ اب ڈیمیجز وصول کرے گا نہ کہ کانٹریکٹ کو ختم کر سکتا ہے. نیکسٹ ہے جی ایکسپریس اینڈ امپلائڈ کنڈیشن اینڈ وارنٹیز. دا کنڈیشن اینڈ وارنٹیز وچ آر انکلوڈ ان دی کانٹریکٹ آر کالڈ ایکسپریس کنڈیشن اینڈ وارنٹیز. دا کنڈیشن اینڈ وارنٹیز آر امپلائڈ when the law presumes their existence in every contract automatically. ٹھیک ہے، امپلائڈ کنڈیشن کر دیتے ہیں پہلے کہ the law includes the following condition in a contract of sale of goods. نمبر 1 پہ ہے جی ٹائٹل. In a sale there is a implied condition that the seller has a right to sell the goods. ٹھیک ہے، امپلائڈ کنڈیشن تھی سیل میں اور سیلر کے پاس رائٹ تھا کہ وہ گڈس کو سیل کر سکتا ہے. In an agreement to sell, there is an implied condition that the seller will have a right to sell the goods at the time of passing the ownership of the goods to the buyer. If the buyer comes to know that seller has no right to sell the goods, he may reject the goods and recover the price. مثال کے طور پہ ان جنرل وے اگر ہم دیکھیں تو ہوتا ہی ایسے ہے کہ جس کی چیز ہے، جس کی اونرشپ ہے وہی اس کو سیل کر سکتا ہے، وہی سیلر ہو سکتا ہے، نہ کہ تھرڈ پارٹی کے جس کے پاس اس کی اونرشپ ہی نہ ہو اس کو آگے سیل کر دے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ وہی بتا رہا ہے کہ اگر سیلر کو پتہ چلتا ہے ایٹ دی ٹائم آف دی کانٹریکٹ کہ سیلر کو یہ حق ہی حاصل نہیں ہے کہ وہ گڈس کو سیل کر سکتا ہے، تو بائر کیا کر سکتا ہے، بائر کانٹریکٹ کو ریجیکٹ کر سکتا ہے اور اپنی جو پرائس ہے وہ واپس لے سکتا ہے. B sells a computer to C. C learns that the computer belongs to someone else.
सी कैन रिजेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिकवर द प्राइस। अब जो कंप्यूटर बेच रहा है उसे पता चला कि वो उससे बिलोंग ही नहीं करता, वो उसकी चीज़ है ही नहीं, तो मैं इसको पैसे किस चीज़ के दे दूँ? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि चीज़ किसी और की है और मैं जाके पैसे दे के और वो चीज़ हथिया लूँ या उससे ले लूँ। तो मैंने तो उसको पैसे दे दिए, ठीक है। बाद में अगर वो क्लेम करता है तो मैं भी फिर रिस्पॉन्सिबल हूँ। अगर मुझे पता था कि एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, के ये चीज़ सेलर की थी ही नहीं, ये किसी थर्ड पर्सन के नाम की थी और उसको राइट ही नहीं था वो उसको सेल कर सकता था, तो मैंने उससे कॉन्ट्रैक्ट किया ही क्यों था, ठीक है। तो इधर जो मैं हूँगा तो मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँगा, फिर मुझे भी आगे जाके नुकसान की भरपाई करना पड़ेगी। तो बेहतर ये है कि अगर मुझे पता चलता है कि ये चीज़ उसकी थी ही नहीं तो मैं उसी वक्त कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकता हूँ और जो प्राइस है अपनी वो मैं वापस रिकवर कर सकता हूँ। सेल बाय डिस्क्रिप्शन, ये भी एक इम्प्लॉयड कंडीशन में आ जाता है कि जब हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं सेल का तो उसके बदले में हमें कोई डिस्क्रिप्शन जो है वो पकड़ा दी जाती है और आपको कहा जाता है कि ये आप रसीद ले लें, आपको जो गुड्स हैं वो पहुंच जाएगी। और जब आपके पास वो गुड्स पहुंचती हैं तो वो एज पर डिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइब्ड नहीं होती, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि यार ये जो मैंने लिखवा के आया था ये देखें, ये इधर क्या लिखा हुआ है तो और उधर आपने क्या मुझे दिया हुआ है। तो वो कह सकता है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट करता हूँ, जो गुड्स हैं वो एज पर डिस्क्रिप्शन है ही नहीं, तो इसलिए मैं इसको जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। तो वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म भी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है जी सेल बाय सैंपल। ये भी सिंपल सा ही है कि जो आपने चीज़ लेनी है वो आप कहते हैं कि मुझे इसका सैंपल दे दें, या आपको जो सैंपल दिखाया जाता है कि ये देख लें आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है और आपको ये सैंपल दे रहे हैं, आप इसको चेक करें कि आया कि आपको ये मौजू लगता है या नहीं लगता। तो वो सैंपल के तौर पे वो चीज़ को क्या करता है, वो सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है और जब उसके पास गुड्स जो पहुंचती हैं अगर वो वैसे नहीं थी एज पर सैंपल जो उसको दिया गया था, जो वो दे के आया था कि ये मुझे चीज़ चाहिए, और सैंपल के तौर पे भी बता के आता है कि वो बता के आता है कि आप ये चीज़ रख लें और मुझे एज पर सैंपल मुझे यही चीज़ ही चाहिए, ठीक है। और अगर वो क्या होता है कि सैंपल के मुताबिक चीज़ नहीं है ये आपके पास, तो वो आप उसको कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। और ये भी इम्प्लॉयड कंडीशन में ही आता है, क्योंकि जो आपने चीज़ मांगी थी, जो आप उसको सैंपल दे के आए, जो आपको चीज़ चाहिए थी उसके मुताबिक नहीं है तो आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे बी सोल्ड क्लॉथ टू सी बाय showing a sample, the cloth did not match the sample, C can reject the contract, ठीक है। एक केस लॉ भी है, Lorimer versus Smith. There was a sale by sample of 2 parcels of wheat. The seller showed the bulk of one parcel but not the other. It was held that the buyer could cancel the contract, ठीक है। जो सैंपल के मुताबिक चीज़ें नहीं है तो जाहिर सी बात है हम उसको क्यों लेंगे। नंबर 4 पे है जी सेल बाय सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन, कि ये भी सिंपल सा ही है कि जहाँ पे सेल की जा रही थी सैंपल और डिस्क्रिप्शन के ज़रिए से, ठीक है। और हमने जो गुड्स लेनी थी, हमने जो गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट किया, जो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया सेल का, वो क्या था, सैंपल और डिस्क्रिप्शन के ज़रिए से था। अगर वो ही जो गुड्स हमें दी जाती हैं वो एज़ पर सैंपल या और डिस्क्रिप्शन नहीं होती, एज़ पर सैंपल और डिस्क्रिप्शन नहीं होती, तो हम क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर सकते हैं। और ये भी कंडीशन क्या है, एम्प्लॉयड कंडीशन में ही आता है, ठीक है। क्योंकि इसमें तो दोनों चीज़ें आ गई हैं कि ना वो सैंपल के मुताबिक है ना वो डिस्क्रिप्शन के मुताबिक है, तो हम उस चीज़ को क्यों लेंगे कि वो चीज़ जो है वो सैंपल से मैच कर जाती है या डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं करती, या डिस्क्रिप्शन से मैच कर गई और सैंपल से मैच नहीं कर गई, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे बी बॉट सीड्स एंड मैच द सैंपल बट नॉट दी डिस्क्रिप्शन, सैंपल से तो मैच हो गया लेकिन वो डिस्क्रिप्शन एज पर डिस्क्रिप्शन नहीं था, तो बी क्या कर सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर सकता है, क्योंकि ये इम्प्लॉयड कंडीशन है सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। नंबर 5 पे है जी फिटनेस और क्वालिटी। अगर वो चीज़ उसकी फिटनेस और क्वालिटी के मुताबिक भी नहीं है तो वो ये भी इम्प्लॉयड कंडीशन में आता है और हम इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर ये भी कहा जाता है कि जो एक चीज़ आपने ली है वो फिटनेस के लिहाज से ठीक ही नहीं है या क्वालिटी के लिहाज से ठीक नहीं है, तो आप क्यों खरीदेंगे, या फिर वो सेलर क्यों बेचेगा जहाँ से उसको कोई शिकायत आ रही है और जो
کسٹمر ہیں وہ چیز لینا ہی نہیں چاہ رہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ پھر اس کے پاس پڑی رہیں گی اور وہ دوبارہ اپنی وہ دکانداری بھی خراب کرے گا، اپنی گڈ ول کو بھی خراب کرے گا. تو اس میں بھی آپ کیا کر سکتے ہیں کہ کانٹریکٹ کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں. اے میکس این ایگریمنٹ ود بی ٹو بائی 100 آئل فلٹرز ٹو بی یوز فار سوزوکی کارز. ٹھیک ہے، اے نے ایگریمنٹ کیا بی کے ساتھ کہ وہ بائی کرے گا 100 آئل فلٹر جو یوز ہوں گے سوزوکی کارز کے لیے. دا آئل فلٹر ور انفٹ، جو آئل فلٹر تھے وہ انفٹ تھے. اب کیا ہو گیا، ظاہر سی بات ہے وہ کانٹریکٹ کو ریجیکٹ کر دے گا. مرچنٹ ٹیبل کہتے ہیں قابل خرید و فروخت. اب یہاں پہ جو گڈس دی جا رہی ہیں اس نے کہا کہ جو گڈس ہوں گی وہ مرچنٹ ٹیبل کوالٹی کی ہوں گی، مطلب وہ اس کوالٹی کی ہوں گی کہ اس کی خرید و فروخت آسانی سے کی جا سکے گی. لیکن اگر ایسا ہوتا ہے کہ چاہے وہ جو سیلر ہے وہ مینوفیکچرر ہے یا وہ پروڈیوسر ہے یا ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، اگر وہ ایز پر ڈسکرپشن جو چیز بھجوا رہا ہے تو اس کے لیے اس لحاظ سے اس کا رسپانسیبل ہوگا کہ اگر اس نے ڈسکرپشن میں کچھ اور لکھ کے دے دیا اور گڈس جو ہیں وہ اس طرح کے نکل آئیں جو خرید و فروخت کے قابل ہی نہیں ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے اس نے بھی کانٹریکٹ کیوں کرنا ہے، اس نے بھی کانٹریکٹ کو کیا کرنا ہے، وہ ریجیکٹ کر دینا ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ بتا رہا ہے کہ سی بائز اے پین فرام بی اینڈ ڈز ناٹ رائٹ. سی نے پین خریدے بی سے جو لکھتا ہی نہیں ہے. ایز پین از ناٹ مرچنٹیبل سی کین ریجیکٹ اٹ. ظاہر سی بات ہے جب اس نے پین کس لیے لیا جاتا ہے کہ لکھنے کے لیے لیا جاتا ہے اور ایز پر ڈسکرپشن اس نے یہ بھی لکھا ہوگا کہ یہ اسموتھلی لکھتا ہے یا کمفرٹیبل ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں یہ کوالٹیز ہیں، یہ رکتا نہیں ہے اور یہ یعنی کہ مسنگ نہیں کرتا. تو اگر وہ چیز اس نے خود لکھنا ہی سرے سے لکھتا ہی نہ ہو تو پھر وہ ظاہر سی بات وہ کیوں لے گا پین؟ آخر اس نے بھی آگے بیچنا ہے، اس نے مرچنٹیبل کوالٹی میں اس کو گڈس چاہیے تھی. ٹیبل کوالٹی اگر ہے ہی نہیں تو وہ پھر کیوں لے گا اس سے؟ سی بوٹ اے بن کنٹیننگ اے اسٹون وچ بروک سی ٹوتھ، کہ سی نے ایک بن خریدا جو اس کے اندر ایک پتھر تھا اور جس کو کھانے سے اس کا جو دانت تھا وہ ٹوٹ گیا. تو کیا ہیلڈ کیا ہوا، ڈیسیژن کیا ہوا، سی کوڈ ریکور ڈیمیجز. اب سی کیا کرے گا، ڈیمیجز ریکور کر سکتا ہے دوسری پارٹی سے. یہ کیس لا تھا جی چیپرونیئر ورسز میسون. نمبر 7 پہ ہے جی ہڈن ڈیفیکٹ. یہ بھی آسان سا ہی ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے جس میں کوئی ڈیفیکٹ جو ہے وہ ہڈن رکھا گیا ہو، جس کے بارے میں بتایا نہ گیا ہو، تو وہ بھی کیا ہے، اس کو ہم ریجیکٹ کر سکتے ہیں. The seller must inform the buyer of any hidden defect of the goods at the time of contact which are in his knowledge. But if the defects are obvious, the seller is not bound to inform the buyer. ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس کو سیلر کو کوئی ڈیفیکٹ کا معلوم ہے اور وہ کانٹیکٹ کرنے جا رہا ہے تو اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ دوسری پارٹی کو، دوسرے پرسن کو اس کے ڈیفیکٹ کے بارے میں بتانے کا پابند رہے گا. ٹھیک ہے، اگر جہاں پہ اسے خود ہی ڈیفیکٹ کا نہیں پتا تو ظاہر سی بات ہے وہ پھر کس طرح سے اس کو انفارم کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اے سولڈ اے کار ٹو بی، اے واز اویئر آف دا ڈیفیکٹ ان دی کار بٹ ڈڈ ناٹ انفارم بی دا کانٹریکٹ از وائڈیبل. جب اس نے کانٹیکٹ سے کار کا کانٹیکٹ کیا اور جو کار تھی وہ ڈیفیکٹڈ تھی اور اس نے اس کو نہیں بتایا تو کانٹیکٹ کیا ہو جائے گا، وہ آٹومیٹکلی وائڈیبل ہو جائے گا. جی اب اس کے بعد آ جاتا ہے جی امپلائڈ وارنٹیز. اس میں نمبر 1 پہ quiet possession. It is an implied warranty that the buyer shall have quiet possession of the goods. If the buyer is disturbed in the enjoyment of the goods, he can claim damages from the seller. کوئٹ کہتے ہیں جی بلا خلش بلا خدشہ پر امن. ٹھیک ہے، کوئٹ اینی انجوائمنٹ، یہ اصطلاح ان انٹرپٹیڈ یوز کے مترادف کی جاتی ہے کہ کوئی اس میں مداخلت نہ کرے، وہ بے خدشہ ہو اور پر امن ہو، بلا خلش ہو، اور اس کو پورا حق ہو بائر کو کہ وہ اس کی جو بینیفٹس ہیں وہ اس کو انجوائے کر سکے. ٹھیک ہے، اگر وہ انجوائے نہیں کرتا، اس کو کوئی ڈسٹربنس ہوتی ہے تو وہ اس لحاظ سے اگر کوئی ڈیمیجز ہیں تو وہ سیلر سے وصول کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے کہ وی بوٹ اے سائیکل فرام سی، دا میکینک آسک بی ٹو پے دا ان پیڈ ریپیئر چارجز. یعنی کہ کوئی اس نے ان پیڈ ریپیئر چارجز ہیں جو رہ گئے ہوں گے جو اس نے دینے تھے سیلر نے، اس نے دینے کی بجائے وہ بی کو کیا کر دیا، سائیکل سیل کر دی. اب بی جو گیا تو اس نے کہا کہ پہلے آپ مجھے اس کے نا ان پیڈ ریپیئر چارجز ہیں وہ پہلے مجھے دے دیں، پھر آپ اپنی سائیکل لے جائیں. اگر وہ بی
پے کر دیتا ہے تو وہ ریکور کر سکتا ہے سی سے۔ اس کے بعد ایک کیس لایا جی میسن ورسز برمنگھم۔ ایم پرچیزڈ اے سیکنڈ ہینڈ ٹائپ رائٹر، اس نے ایک سیکنڈ ہینڈ ٹائپ رائٹر جو ہے وہ خریدا اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو چوری کا تھا، تو اس نے کیا کیا کہ جو اس کا اصل اونر تھا اس کو اس نے ٹائپ رائٹر واپس کر دیا۔ اب وہ واپس جائے گا سیلر کے پاس اور اسے کہے گا کہ جو آپ نے جو ٹائپ رائٹر بیچا تھا، اور یہ جو ڈیسیژن بھی ہوا وہ یہی ہوا تھا کہ جو سیلر تھا پھر اس نے اس کو ڈیمیجز دیے اور پرائس جو ہے وہ واپس کر دی کس کو، جو بائر تھا اس کو۔ اس کے بعد ہے فری فرام انکمبرنس۔ فری فرام انکمبرنس مطلب فری فرام چارجز۔ There is an implied warranty that the buyer shall be free from any charges or encumbrance in favor of any third party not declared or known to the buyer before or at the time when the contract is made۔ کہ اگر کوئی چارجز رہ گئے ہیں اس گڈس کے بارے میں، ٹھیک ہے، اس چیز کے بارے میں کوئی تھرڈ پرسن کی طرف سے، تو وہ کیا ہیں کہ اگر وہ پے کرتا ہے بائر تو وہ سیلر سے کلیم کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی آپ چیز لیں گے وہ کہتا ہے کہ وہ کسی بھی چارج سے، کسی بھی انکمبرنس سے فری ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ آپ چیز بھی لے لیں اور بعد میں کوئی اس کے چارجز بنتے تھے کوئی تھرڈ پارٹی کی طرف سے تو وہ بھی آپ بعد میں ادا کرتے پھریں، ایسا نہیں ہوگا۔ A pledges his car with B but sells his car to X, but B tells X A pledges his car with B but sells his car to X. B tells X about the pledge. X pay the amount of pledge to B. X can recover compensation from A. ایسا بھی نہیں ہوگا کہ ایک جگہ جو گاڑی ہے وہ پلج کی ہوئی ہے، دوسری جگہ اس نے کیا کیا، اس کو سیل کر دیا، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ سیدھا ایک بلنڈر ہے اور یہ فراڈ ہے کہ ایک طرف آپ اس کو پلج کروا رہے ہیں تو دوسری طرف اس کو آپ سیل کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ایسا کرنے کی صورت میں وہ کیا کرے گا، جو ایکس کیا ہے، اب یہاں پہ ایکس کین ریکور کمپنسیشن فرام اے، اب جو ہے وہ کمپنسیشن ریکور کرے گا ایکس کس سے، اے سے، اگر ایسا ہو جاتا ہے تو۔ جب ہم کوئی ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی سیل پرچیز کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کی بھی کوئی کسٹمز ہوتی ہیں جس کے مطابق وہ ٹریڈ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی چیز کا وہ ذکر کر رہا ہے کہ این امپلائڈ وارنٹی فار اے پرٹیکولر پرپز میں بی لنکڈ ٹو دا کسٹمز آف ٹریڈ، ٹھیک ہے، کہ آپ جو بھی چیز لیں گے، جو بھی آپ گڈس لے رہے ہیں، وہ کوئی پرٹیکولر پرپز ہو اس کا میں بھی، تو وہ لنکڈ ہوگی کسٹم آف ٹریڈ سے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہم اپنی طرف سے کوئی کسٹم لے کے آ جائیں، جو کسٹم آف ٹریڈ ہے اس کے مطابق اس کو لنک کیا جائے گا۔ اٹ ول اپلائی اف پرٹیکولر پریکٹس پریویلز اے پرٹیکولر ٹریڈ۔ مثال کے طور پہ اب وہ بتا رہا ہے کہ وین کاٹن مل آنر بائز کاٹن، جب کاٹن مل کا مالک جو ہے وہ کاٹن خریدتا ہے تو وہ ہر 40 کلو پہ 2 کلو کیا ہے کٹائی کر لیتا ہے، اس میں سے ڈیڈکٹ کر دیتا ہے۔ وہ کیوں کر دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ بعد میں اگر وہ کاٹن جو ہے اگر وہ ڈرائی ہو جاتی ہے تو اس کا لاس پورا کرنے کے لیے میں پہلے سے ہی 2 کلو کیا ہے میں آپ کی ڈیڈکشن کروں گا ہر 40 کلو کے بیگ پر، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا ہے، یہ کسٹم آف ٹریڈ ہو گئی اور یہ امپلائڈ وارنٹی میں ہی آتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی ڈینجرس آف گڈس۔ اگر کچھ یہ بھی امپلائڈ وارنٹی میں آتا ہے کہ اگر کچھ ایسی گڈس ہیں جو کہ بائر کے لیے ڈینجرس ہیں تو وہ سیلر کیا ہے مسٹ بھی انفارم کرے گا بائر کو اس گڈس کے بارے میں۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا اور اس کو کوئی ایسا نقصان ہو جاتا ہے تو وہ اس کا کمپنسیشن کلیم کر سکتا ہے سیلر سے۔ دا امپلائڈ وارنٹی آن پارٹ آف سیلر از دیٹ اف گڈس آر of dangerous nature, he must warn the buyer about the particular danger. If he fails to do so, the buyer can claim compensation for the injury or loss. کہ ایک مثال کے طور پہ ہم دیکھ لیتے ہیں، اے نے بھی کو گھوڑا دے دیا، ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ آپ اس پہ رائڈ کر سکتے ہیں۔ اب اس نے یہ نہیں بتایا کہ گھوڑا جو ہے وہ ویشیس ہے، یعنی کہ یہ پاگل بھی ہو جاتا ہے بھاگتے ہوئے۔ اب وہ جب اس نے اس پہ گھڑ سواری کی تو گھوڑا اتنا بھاگا وہ ویشیس ہو گیا اور اس نے اس کو گرا دیا، جو رائڈر تھا اس کو گرایا تو اس کو چوٹ لگ گئی، تو اب اس کے بارے میں کلیم کر سکتے ہیں دوسرے پرسن سے، دوسری پارٹی سے کہ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں اس کے، اور وہ اس چیز کا پابند تھا، جو سیلر تھا وہ اس چیز کا پابند ہے کہ وہ اس کے بارے میں بائر کو لازمی طور پہ بتائے کہ یہ اگر اس میں کوئی
डेंजरस इफेक्ट पाया जाता है या डेंजरस फैक्टर पाया जाता है। तो एक्स टेल्स वाई अ डॉग विच इज़ डेंजरस बट डज नॉट इन्फॉर्म हिम, उसने उसको बताया नहीं कि ये इसके लिए डेंजरस हो सकता है वो या वो डेंजरस है। द डॉग इंजर्स वाई सन्स एक्स इज लाइबल टू कंपनसेट वाई, अब उसने वो डॉग ने क्या किया, वाई के बेटे को जख्मी कर दिया, अब एक्स यहाँ पे लाइबल है कि कंपनसेट करेगा वाई को। ठीक है, नेक्स्ट है डॉक्ट्राइन ऑफ कैवेट एम्प्टर, उसमें वो कहता है कि लेट द बायर बी अवेयर, बायर को जो चीज़ खरीद रहा है तो उसको उसके बारे में खूब तसल्ली कर देनी चाहिए। उसका अपना दिमाग जो है वो जब तक वो खुद से सेटिस्फाई नहीं हो जाता और वो क्वालिटी या उस तरह से उसको चेक नहीं कर लेता जिससे उसकी अपनी सेटिस्फेक्शन हो जाती है, तो अगर वो बाद में जाके क्लेम करता है चीज़ खरीदने के बाद तो फिर उसको जो हक होता है वो जम का हो जाता है। ठीक है, according to this principle it is duty of the buyer to check the quality and sustainability of goods before a purchase is made. If the goods proves to be defective or do not suit his purpose, the buyer cannot hold the seller liable. ठीक है, कि उसकी जिम्मेवारी थी कि उस वक्त ही उसको देखता जो भी मसला मसाइल था या उसने ख़रीदनी है या नहीं ख़रीदनी, तो बाद में वो उसको सेलर को जिम्मेवार करार नहीं दे सकता। ए परचेज द हॉर्स फ्रॉम बी, ए नीड्स द हॉर्स फॉर राइडिंग बट डज नॉट मेंशन इट टू बी, द हॉर्स इज नॉट सूटेबल फॉर राइडिंग, ए कैन नॉट रिजेक्ट द हॉर्स। ठीक है, अब इसमें वही एक्सेप्शंस आ गई हैं, सेम वही चीज़ें हैं। ठीक है, जो हम पहले करके हैं, परचेज बाय डिस्क्रिप्शन है, परचेज बाय सैंपल है, परचेज बाय सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन है, फिटनेस फॉर पर्पस है। ठीक है, मर्चेंटेबल क्वालिटी है, डेंजरस गुड्स हैं, फ्रॉड है, मिस रिप्रेजेंटेशन है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, वो उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं वो जो बता रहा है, लेकिन ये वही चीज़ें हैं जो हम अभी अभी पढ़ चुके हैं। कि वो कहता है कि परचेज बाय डिस्क्रिप्शन में जब गुड्स जो हैं वो ख़रीदी जाती हैं बाय डिस्क्रिप्शन, द डॉक्ट्राइन ऑफ कैवेट एम्प्टर डज नॉट अप्लाई इफ़ द गुड्स डू नॉट मैच विद द डिस्क्रिप्शन, कि वहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ कैवेट एम्प्टर अप्लाई नहीं होगा अगर जहाँ पे जो गुड्स हैं वो मैच नहीं करती एज पर डिस्क्रिप्शन। ठीक है, वही बातें हैं जो हम पहले से पढ़ के आ चुके हैं, इसको आप खुद कर देंगे। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप इसको फिर भी नहीं समझ पा रहे, तो फिर हम इसको क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, या फिर आप मुझे मैसेज या कॉल करके भी आप इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आज का जो चैप्टर था, जो टॉपिक था कंडीशन एंड वारंटीज़, वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे उसके बारे में बता सकते हैं और मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।